हे माय ब्यूटीफुल फैमिली नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आशा कर मैंने बहुत भले थे। तो चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा। आज वीडियो आरंभ हो मो मेकअप रू। तो ये मो मेकअप नहीं रेडी हो बाहागर रिसेप्शन को जावाई। तो यहाँ मोर पार्टी मेकअप। तो मु रेडी हवा भितर भितर मो मामा को भी देखुची। मामा को आज मु मना कली कि आप पार्लर जातुनी मेकअप नापी मु करदेवी कहीं आमको जल्दी बाहर रिसेप्शन पार्टी को टाइम भी बहुत लेट हो जाता। पापा अलरेडी रेडी होकर बसुँच से मुझे मामा आईब्रो टिके देखुची चेक करुँची केमती कौन अच्छे। तो गोटे पेनसिल मैंने आईब्रो को साइज करुँची टे ब्लशर लगेली। मामा एक्चुअली बेसी मेकअप नवा को भल पाती टोटाली पूरा फुल लाइट वेट मेकअप भल लगे। तो जेहेतु पार्टी मेकअप तो टिके हल्का ब्लशर फेस रे मुझे तो फाइनाली यहाँ हूँ आम फाइनाल गेटअप मेकअप रे आम दुई जन रेडी होकर बाहरी गलु जावाई। आउ सारी की वीडियो कर पार्ली कहीं मुझे कहली कि पापा अलरेडी रेडी होकर बसते बाहर। तो आम चलू आड़े जाऊँगी सेटा मुझे कहूँ आपको आगू आगू ये पापा आगे बस पापा राति ड्राइव करके फेरवाई टिके डिफिकल्ट हो जेहेतु से आम कैब्रे जाऊँ आज। तो फाइनाली यहाँ हूँ बेदी पहुँची गलु आम आसिकी मामा बापा घरे माने मो मलासुर घरे। आज मोर मलासुर रिसेप्शन पार्टी जेहेतु मो मैरेज अटेंड कर पार नी मामूंकर से मुझे रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने आसी। तो चलतु आमर न्यू ब्राइड मोर माई शाशु तांको देखा करवा मोर मलासुर किए बाहा होती से तो आपण मैंने अलरेडी वीडियो देखी। तो आउ टे आपण सहित देखा करेबी से। तो ये मोर नानाजी फास्ट देखा नानाजी को मु प्रणाम करने पूर्व नानाजी दौड़ी गले एसी रिमोट आने बिकज नातुणी बो को बहुत गरम हो। बापा आस आज गोटे ड्रेस आनी एटा नंबर कपड़ा स्मूथ सुन कड़ा जा नानाजी को देखा कर सारा पर ये आम चलू आमर न्यू मेंबर्स मान सहित देखा करने माने आमर नुआ माई शाशु आ मामू ससुर। ये होइछन मोर नुआ माई शाशु माने छुआ माई शाशु छुआ माई शाशु आपण छुआ मामू छुआ समस्त देखि जंदी मोर बागर टुकरा मो मम्मी बाइले देखा हला परे एठी मामा देले तांको भाउजों को गिफ्ट। एक्चुअली ये मामांकर भाउज हेबे। तो नुआ माई बहुत सुंदर देखिबा को बहुत क्यूट और तांको बिहेवियर भी मते बहुत भल लागबा। तो साड़ी नहीं नहीं कंप्लीट वाला खाना दाना गोपाल आके एक पुत्र केते नानी माने के तो अपना फाइटिंग के करबो बे बड़ा सब बोलो कोन କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ इंट्रोड्यूस कर माई भाउज इंट्रोड्यूस कर ये ऑलरेडी देखा है इंट्रोड्यूस है बड़ा मामा कौन है जे नानी मां को मदर के धर गए से बोल के एते मां ना से आमजी मामू कहले से तारा से छुआ हमको छुईनी ए वो भी लागल के आइजो के तको भरू आसी रे बोल आसी बोले निधन कर तो आसी करले पूरे आसी में से आसी जाइछो ना आ आसी में जाइयो माने मुझे पुलिस ड्रेस ना कौन सा ले ना हम बस दिया तक बस ना बस ना वो भी भूली भी देखी भी हम मामू घर के मम्मी
ମାନେ ଏଇନେ କେତେ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଦେଖିକି ତାର କରୁଛି ନା ଅନେଇଲା ମୁହଁକୁ କିଏ ଭାଉଜ ବଇଛି ନା ଇଏ ବଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାଉଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ମାମା ତା ହାବରେ ଉଳିକି ପଡୁଛି ସିଏ ଯୋଉ ନଈକି ଚାଲିଛି ତାର କେତେ ପାପ ମତେ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଶାଶୁ କିଛି ନା ଏମିତି କରିଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ହେଲେଣି ତମେ ଏମିତି କଲ ଇଏ କଣ ତମ ହାତ ଚଢ଼ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଯେଉଁଠି ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠିକି ପଳେଇଲେଣି ତ ଏଠି ମୁଁ ନାନାଜୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମର ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ମୋର ସବୁ କୁନି କୁନି ନଣନ୍ଦମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସଜବାଜ ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ ମୋ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ। ତ ସେପଟେ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଏପଟେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟକୁ ନ ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ପାପା ମୁଁ ଟିକେ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ପାପା ବୋଲି ଭାବିଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ପାପା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳୁ ପାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମଜାମସ୍ତି କରିବା କଥା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୋର ଏଇ ପାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟକୁ। ସେଠି ମୋର ସବୁ ବୁଆ ଥିଲେ ମାନେ ପିଇସି ଶାଶୁ ଆଉ ମୋର ସାନ ଶାଶୁ ଛୋଟ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୋର ଛୋଟ ମମି ମାନେ ଛୋଟ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ବୁଆମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀରି ସବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖା ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ମେମୋରିଜ୍ ସାଇତି କରିକି ରଖେ ସ୍ମୃତି ତାକି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦିଅର। ସେ ବହୁତ ଲାଜକୁରା ସେ ଜମାରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତିନି ବାହାରକୁ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ମାମା ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତାପରେ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମଝିଆ ପିଇସି ଶାଶୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ସେ ବହୁତ ବିଜି ଥାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଖାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଏଠି ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ଖାଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ୁନି କାହିଁ ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ଭୋଜି ଫୋଜି ଯାଏନି ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠିକି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୋତେ ବୁଆମାନେ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମୋ ପେଟ ଏଥିରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଜୟରାମପୁରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବୁଆ ସେଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ବୁଆଙ୍କର ନିଜର ସ୍କୁଲ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ବି। ତାପରେ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୋ ମାମା ସିଏ ମୋତେ ଏଠି ଠିଆ କରି ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କି ଠିକ୍ ସେ ଖାଇନଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଚିଟ୍ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାମା ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଠିଆ କରିକି ଏଠି ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବି ମୋତେ ବି ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ମୋ ମାନେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆ ପାଇଛି ଯିଏ ମୋତେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋହୂ ଭଳିଆ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ତ ମାମା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ କହି ମୋତେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସ୍ନେହ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବା ମାଆ ବାପା ପାଇଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଲି। ଆଉ ଭାଇ ଭଳିଆ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିଅର ପାଇଲି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଖୁସି। ମୋତେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି କି ମୋ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ନ ଆସୁ। ଯେଉଁ ବି ବିପଦ ଆସୁଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ବିପଦ ମୋରି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ ବିପଦ ଟଳିଯାଉ। କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ କାହାର ବି ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଗରମ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଆଉ ଏକରେ ଖରାଦିନ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ
एक्सपीरियंस अच्छी मोर कि गरम को भाया होती समस्ते पूरा गरम झाड़ हो गले तो ये सब कूलर आगे ठिया होगी गपसप कर मजामस्ती कर ये होती मोर जड़े दादीमा हे जी मो मामा को बाहा करते बेदी बसिकी तापर ये मो नानाजी सहित किसी फोटो उठाऊली तो ये मामा मु नानाजी बस फोटो उठाऊँ ग्रुप फोटो भी अच्छी आमर नानाजी सहित नानाजी मत गेल कर दौरान मो अजा ये 3-4 वर्ष हम चली जाइए सी भी मत एमती ठीक भल पाती बहुत भल पाती मत तो मो घरे एक्चुअली जिते मुझे जन्म होती मो बड़ मामू मो ना देते ये हूँ आम घर हजार मुखी माने देखापी मु आहरी धड़ा थी मो घरे छुआ बेले मत माने मो साही रे माने मो गाँव रे सब नेपाली नेपाली भी डाकती चिड़ाती तापर एठी मोर मामा पापा आमर कह गले आम घर बेस्ट कपल बेस्ट पार्टनर लाइफ पार्टनर माने जहाँ आमे इंस्पायर हो कि केमिति एक्चुअली लाइफ पार्टनर रहिबा दरकार हजबैंड वाइफ परस्पर सहित केमिति चलिबा दरकार परस्पर को केमिति बुझिबा दरकार मो आमे तांकोडू ही इंस्पायर हो आमर सरला भोजी क्या रिसेप्शन शेष आम चलु भुवनेश्वर यहाँ थिला मामा को बाप घर व्यू वाओ लव यू ऑल जय जगन्नाथ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।